अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गॉड ब्लेस टू आल व्यूअर्स। दोस्तों आज की वीडियो भी होममेड पर है। घर में कोई भी मसला होता है तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं। तो आज एक बैग कटा हुआ था, वो मैंने सिलाई किया है, वो वीडियो बना के आपको सेंड की है, तो इसे अंत तक देखिएगा। गॉड ब्लेस टू आल व्यूअर्स। लेट्स स्टार्ट।